Gandang hapon, nandito na ako sa bukid. Guys, ganda ng ano nila guys, oh, mga tanim oh. Ayan oh. Ayan. Pero ayan pa. May Chinese chicken sila. Ayan guys oh. Ayan guys oh, Chinese chicken. Ayan guys. Yan yan. Yan. Chinese chicken. Ayan. Ito pa isa. Ang daming ano, halaman oh. Ayan oh. Ayan. Hanggang dito oh. Ne! Ayan guys. Ayan. Nilagyan pa niya ng net. Ayan oh, may net. Ayan guys. Ayan. Ayan. Bulaklak nila. Ayan guys. Guys, yung ano nila guys. Yung Queen of the Night. Ayan oh, Queen of the Night. Isa. Ito pa. Dalawa. Isa pa dito guys. Tatlo. Queen of the Night. Ayan. Dami pala nilang ano, bulaklak dito. Ayan. Ngayon lang ako dito nakaakyat, nakapunta. Ayan. Ganda na. Pa. Ayan. Ayan. Yung nanay ko. Ayan o. Nagdigamo. Ayan guys. Ay, abi na ko. Queen of the Nights pa ni. Guyabano naman din eh. Kalamon din. Imo pa ni dani ne? Cactus. Cactus ni mama. Yan. Ayan. Ayan. Ang dami. Chinese chicken oh. Gadlagan-lagan. Ay. Ayan. Sili nila guys oh. Violet. Yan. Violet. Daming bunga. Yan. Daming ano, saluyot. Yan, saluyot lahat. Yan. Ayan. Ito yung halaman nila dito. Yan dyan may mga ano din. Avocado. Sa katanglad. Dami. Ayan, Chinese chicken nila. Chinese chicken. Hello guys. Yan, kararating ko lang. Ayan na guys. Yan, yung kambing namin. Ladagkog yan. Kambing. Yan. Bye bye guys. Thank you for watching. At saka thank you pala sa mga nag-support. Bye bye.